आसिला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदी पानी सुवर्ण थाली रे हेरा परसिले मुकुंद देवंक राणी। एई लोकगीत रे जाग्रत रही ओडिशा इतिहासर से चरम विपर्जय और विडंबना। विपर्जय जेते शोचनीय हेउ पछे परवर्ती काल रे जातिर अवचेतन मनरे सेई सबु लुचि रहे लोकसंगीतर करुण मूर्छनारे। एई लोककथाटी असंख्य उपकथार जाल बुणी दिए। ताहार निपथ्य रही थाए धर्म अश्रु और रक्तर शतवियोगात्मक इतिहास। समयर आवर्तन रे लोक भूली जाती इतिहासर सेई हृदय विदारक घटना। केवल सेई लोकगीतिर मूर्छना ही साधारण जनजीवनर हृदय को कबलित करिथाए। सेई आसिला कला पहाड़र भयावह स्मृतिर पाउंस गदा भितरु इतिहास साउंटी रखिछि ओडिशार कोणे कोणे सृष्टि होइथिबा प्रलय आतंकर। तेबे किए अटे सेई कला पहाड़? काहेकि से ओडिशा को आसीथिला? कौन पाई से पुरी श्रीमंदिर और जगन्नाथक ऊपर आक्रमण करिथिला? श्री जगन्नाथक सहित तार संपर्क कौन रहिछि? काहेकि कला पहाड़ पाई श्री जगन्नाथ को लुचेइबा को पड़िथिला? एई सबु जानिबा आजिर एई भिडियो रे। दर्शक बंधु, कला पहाड़ जड़े बंगीय ब्राह्मण थिले जहांकर प्रकृत नाम थिला राजीव लोचन राय बा कलाचांद राय। कलाचांद बंग सुल्तान सुलेमान करानींकर सिपाही मुख्य थिले। कलाचांद जड़े वीर योद्धा थिले, अत्यंत साहसी और शक्तिर अधिकारी मध्य थिले। कलाचांदकर वीरत्व और साहस देखि तांको ऊपर आकृष्ट होई जाइथिले सुलेमान करानींकर पुत्री दुलारी। से तांको ऊपर आकृष्ट होई तांको विवाह करने को इच्छा प्रकाश करथिले। कलाचांद मध्य दुलारी को भल पाई बसिले एवं तांको विवाह करने को चाहिए। जेहेतु दुलारी इस्लाम धर्मर थिले तेणु कलाचांद को तांको धर्म परिवर्तन करी इस्लाम धर्म रे धर्मांतरीकरण हेबा पई कुहागला। धर्म परिवर्तन कले ही से दुलारी को विवाह करि परिबे बोली धर्मविद माने तांको कहिथिले। तापरे कलाचांद निजर धर्म परिवर्तन करी दुलारी को विवाह करथिले। किंतु दुलारी सहित विवाह पूर्वरु कलाचांदकर दुई जण हिंदू पत्नी मध्य थिले। से सुलेमानंकर ज्वाई हेबा सहित सेनापति भावरे बंगर दायित्व मध्य तुलाउथिले। दुलारींक सहित विवाहर किछि दिन परे कलाचांद तांकर पूर्व पत्नी मानक पाखकु फेरी आसिबाकु चाहिए। तांकर दुई पत्नी मध्य तांकु स्वीकार करिबाकु राजी होई जाइथिले, किंतु तांकर मां आउ एई समाज तांकु ग्रहण करिबाकु राजी होई नथिले। अनेक वाद विवाद परे एक निष्पत्ति निया जाइथिला। कलाचांद निजर धर्म परिवर्तन करिबा पई पुरीर मुक्ति मंडप को जिबे। एही निष्पत्ति परे कलाचांद पुरी अभिमुखे बाहरी थिले। सेठारे पहुंचिबा परे सेठारे केही मध्य तांकु ग्रहण करि नथिले। तांकर खूब तिरस्कार करागला। कलाचांद हताश होई उठिले। श्री जगन्नाथଙ୍କ पाखरे से अनेक प्रार्थना कले, आकुल निवेदन करिले, किंतु किछि भी सुफल मिली नथिला। से रागी जाई पुणी निजर मुसलमान शैली को फेरी आसिले। मुसलमान धर्म ग्रहण करी से कलाचांदरू होई जाइथिले कला पहाड़ एवं धीरे धीरे हिंदू धर्म को घृणा करने को लगिले। निजर क्रोध को आक्रमण और ध्वंस माध्यम रे देखैबा को चाहिए। सेतेबेले ओडिशार शेष हिंदू राजा मुकुंद देवंकर शासन चली थाए। अनेक राज्य जय कर सारिबा परे मुकुंद देव लगी पड़ी थांती अनेक जनहितकर कार्य। सेतेबेले दिल्ली सिंहासन रे थांती मोगल सम्राट अकबर, सुल्तान थांती सुलेमान करानी। अकबर चाहूतिले राजा मुकुंद देवंक सहित बंधुता बढ़ाइबाकू। अकबरंकर नजर थाए बंगला उपरे। तापरे अकबर एवं मुकुंद देवंकर बंधुता स्थापन हैला, किंतु सुलेमान करानी बुझी पारिथिले अकबरंकर प्रकृत उद्देश्य। एही परिस्थिति रे मुकुंद देवंक प्रति सुलेमान करानींकर तिक्तता बढ़िबाकू लागिला। राजा मुकुंद देवंकु उचित शिक्षा प्रदान करिबा पई सुजोगर अपेक्षा रे रहिथिले सुलेमान करानी। एही परिस्थिति रे 1567 ख्रीष्टाब्द रे अकबरंकर चित्तौर अभियान आरंभ हैला। एही परिस्थितिर फायदा नेबा पई आगे आसिले सुलेमान करानी। से बुझी पारिले एहा ही हेउछि तांको पई सुवर्ण सुजोग। तेणु से युद्ध पई प्रस्तुत हेले। तांको सैन्य बाहिनी को दुई भागरे विभक्त कले। गोटिए भागर दायित्व से निजे नेले एवं अन्य भागर दायित्व देले
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଜିତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ କଳାପାହାଡ଼ଙ୍କୁ। ଏପଟେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ଆକବର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ କୁଟସୀମା ଦୁର୍ଗରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସୁଲେମାନ କରାନି କୁଟସୀମା ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ କଲେ ଏବଂ ବାଜିତ ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କୁ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଗତି କଲେ। ବାଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କଟକକୁ ଦଖଲ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ର ସାମନ୍ତ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଫଗାନ ସେନାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। କୁଟସୀମା ଦୁର୍ଗରେ ଥାଇ ଏହି ଖବର ପାଇଲେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ସୁଲେମାନ କରାନିଙ୍କ ସହ ସେ ଏକ ସନ୍ଧି କରି ଆସିଲେ କଟକ ଏବଂ କଟକ ଆସିବା ପରେ ଗୋହିରୀ ଟିକିରାଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହିତ। ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନିହତ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଖୁସି ସରିଗଲା। ଆଫଗାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାଜିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସିଗଲା। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଫଗାନୀ ଶାସନ। ଏହାପରେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ରଚନା କରିଲା କଳାପାହାଡ଼। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କୁନେ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ରାଣୀ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ତିମରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ। ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକକଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ କଳାପାହାଡ଼ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାୟତମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଲିକାର ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟ କଳାପାହାଡ଼ ନିଜର ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଇଗଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ କଳାପାହାଡ଼ ସେହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ ବଙ୍ଗକୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ତାର ଦାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତାରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଦାରୁଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ କଳାପାହାଡ଼। କେତେବେଳେ ଏହି ବିଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସେଠାରେ ଅଧାପୋଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୃଦଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୂରେଇ ନେଇ ଆସିଲେ ପୁରୀକୁ। ତାପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବକଳେବରର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଦାରୁଦିଅ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହି ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା କଳାପାହାଡ଼ର ଇତିହାସ। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ। ଏହି କାହାଣୀକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।